रमदान की आखिरी ताक रात भी आ गई। पूरे रमदान में अल्लाह सुब्हाना ताला को अपने रुकू में, अपने सुजूद में, अपने क़याम में रो रो के मनाने की कोशिश करते रहे। अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआएं करते रहे, रातें जागते रहे। फिर भी दिल में खलिश कि अल्लाह सुब्हाना ताला इनफ नहीं कर सके। अल्लाह सुब्हाना ताला इससे ज़्यादा शायद कर सकते थे। पता नहीं अल्लाह सुब्हाना ताला ने मेरी दुआ कबूल की है कि नहीं, अल्लाह सुब्हाना ताला ने मेरी इबादत कबूल की है कि नहीं। हम टूटी फूटी जो इबादतें कर रहे थे, अल्लाह सुब्हाना ताला को पसंद आई है कि नहीं। तो कुरान पाक की ये आया हमें इतनी तसल्ली देती है कि अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल कह दीजिए मेरे बंदों को जो इस वक्त तड़प रहे हैं, उनसे कह दीजिए, या इबादिल्लज़ीना असरफु अला अनफुसिहिम, कि ए मेरे बंदो, ए मेरे बंदो जिन्होंने अपने जानों पे जुल्म किया, कोई गुनाह कर बैठे हो, कुछ गलतियां कर बैठे हो, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, कि देखो अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, कि अल्लाह तो सारे के सारे गुनाह माफ कर देते हैं। इन्नहु, कि यकीनन वो, हुवल गफूरुर रहीम, कि वही तो है जो सबसे ज्यादा बख्शने वाला और रहम करने वाला है। ये आया पढ़ने के बाद इतनी तसल्ली होती है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने इंशाअल्लाह हम सबको माफ़ कर दिया होगा, और अल्लाह सुब्हाना ताला इंशाअल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में दाखिल करेंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ करते हैं कि आने वाले साल का हर हर लम्हा अल्लाह सुब्हाना ताला की अताअत में गुजरे, अल्लाह सुब्हाना ताला की रज़ा में गुजरे, अल्लाह सुब्हाना ताला के नेक बंदों के साथ गुजरे। सबसे पहले इस्तगफार करें कि या पाक परवरदिगार, गुनाह हो गए, गुनाहगार हूँ, मैं तेरे सामने हाजिर हूँ। या पाक परवरदिगार, तूने तो मुझ पे ये करम किए, तो सेकंड क्या हो गया, उसका शुक्र हो गया ना, कि तूने तो उसके बावजूद भी मुझे मौका दिया या पाक परवरदिगार कि मैं आज तेरे सामने हाजिर हूँ। और फिर उसके बाद अपनी सारी दुआएं, अपनी दुआएं, अपनी बच्चों की दुआएं, अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए, सब मुसलमानों के लिए, सबके लिए दुआ करें। लिख लें, क्योंकि ये इतनी बड़ी रात, देखिए बाज़ दफ़ा होता है ना, हम दुआ करते हैं तो हमें होता है कि पता नहीं सुनी जा रही है कि नहीं, क्योंकि हमारी दुआ जो होती है वो पढ़नी नहीं है, मांगनी है अल्लाह से। पढ़नी नहीं है, मांगनी है। हमें आदत हो जाती है ना, कई दफ़ा हम वो पूरी खोल लेते हैं किताब पूरी, वो ऐसे पढ़ते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति, ऐसे नहीं करना। अगर आपको अरबी में नहीं आती दुआ मांगनी तो कोई बात नहीं, दुआ अपनी ज़ुबान से मांगे, दिल की हजूरी के साथ मांगे, अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने गिड़गिड़ा के मांगे दुआ कि या पाक परवरदिगार, मेरी ये हाजत है, क्योंकि लिखा जाएगा। एक साल की हमारी तकदीर के फैसले लिखे जाएंगे। वो बस दुआ करें कि या पाक परवरदिगार, मुझे नहीं पता, गायब तो आप ही को पता है। अगर मेरी तकदीर में ये लिख दिया गया है ना, तो या पाक परवरदिगार आप तो उसको ठीक कर सकते हैं। तो मेरे हक में या पाक परवरदिगार ऐसी चीज़ों को हटा के अल्लाह सुब्हाना ताला अपनी रहमतें नाज़िल फरमा दे। या अल्लाह, मेरी औलाद आपने इतनी प्यारी नेमतें दी थी या पाक परवरदिगार, मैं वो हक अदा नहीं कर सकी, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ, मैं माफ़ी माँगती हूँ। या अल्लाह, उनको हिदायत दे दे। रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलात व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। या अल्लाह, मुझे और मेरी औलाद को नमाज कायम करने वाला बना दे। जब वो नमाज कायम करने वाले बन जाएंगे तो या पाक परवरदिगार, फिर सारी चीज़ें, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया ना कि नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है, तो वो इंशाल्लाह रुक जाएंगे। या और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको औलाद की फ़र्क-फ़र्क की तकलीफ़ें हैं। कभी अल्लाह ना करे, कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ड्रग्स में चले जाते हैं, या कुछ गलत कामों में, गलत सोसाइटी में, गलत दोस्तों में चले जाते हैं। मांगे अल्लाह सुब्हाना ताला से, क्योंकि उसकी ज़ात है देने वाली ना। जब वो उससे मांगेंगे तो अल्लाह सुब्हाना ताला बेहतर कर देंगे इंशाअल्लाह। सेहत मांगे कि या पाक परवरदिगार, ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक सेहत अता कर, ताकि तेरे रास्ते में भागने वाले बन जाए। या अल्लाह, हमारा दिमाग सलामत रखना।
या अल्लाह जैसे ऐसी बीमारियाँ हो जाती हैं, डिप्रेशन हो जाता है या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, या पाक परवरदिगार मुझे उससे दूर रखना, ताकि मैं तेरी तेरी इबादत में दिल लगा के इबादत कर सकूँ। क्योंकि जो इंसान बीमार होता है ना, उसकी इबादत भी उस तरह की नहीं रहती। एक सर में दर्द हो तो इबादत करने को उस तरह से मज़ा नहीं आता। अब देखिए जो लोग बीमार हैं, मैं सोचती हूँ कि अल्लाह का एहसान है जो चल फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको हिम्मत अता करे कि वो ये सारा कुछ इबादत को पूरे इखलास के साथ कर सके। लेकिन जो बीमार हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला तो जानते हैं ना। आपके घर में अगर बुज़ुर्ग हैं, तो आप सोचिए ज़रा कि अगर आप उनकी खिदमत करने के लिए उनके कमरे की तरफ जाते हैं ना, 70,000 फ़रिश्ते आपके साथ जाते हैं और वो सुबह से रात तक आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, और उसमें आप अपने लिए भी दुआ करते हैं, तो कितनी आमीन आपके लिए होती होगी। आप हम यूजुअली क्या होता है कि हम बाहर ढूँढ रहे होते हैं नेकियाँ, भाग के, क्योंकि रमज़ान का महीना है, उसकी हेल्प कर दो या उनको ये दे दो, और घर के अंदर जन्नतें बैठी होती हैं और हमें इस बात का एहसास नहीं होता। अल्लाह सुब्हानहू तआला से माँगे कि या पाक परवरदिगार मुझे इखलास अता कर दे, या पाक परवरदिगार मुझे वो समझ अता कर कि मैं अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन फ़ैसले कर सकूँ। क्योंकि ज़िंदगी सारी की सारी जो है ना, हमारे फ़ैसलों के ठीक और गलत होने पर ही होती है। कई दफ़ा ऐसा गलत फ़ैसला हो जाता है, वो हमें सालों पीछे फेंक देता है, और कई दफ़ा ऐसे खूबसूरत फ़ैसले होते हैं कि हम ज़िंदगी में आगे से आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो मांगिए अल्लाह सुब्हानहू तआला से, या अल्लाह मुझे हिकमत अता कर, या अल्लाह मुझे सब्र भी दे, या पाक परवरदिगार तूने जो नेमतें दी हैं मुझे वो इस्तेमाल करने का मौका भी अता कर, या अल्लाह वो खैर और बरकत के साथ मैं एंजॉय कर सकूँ। हर चीज़ जो दिल में, रसूल अल्लाह ने क्या कहा था कि अगर जूती का तस्मा भी माँगना है ना, तो वो भी अल्लाह से माँगो। कई दफ़ा शर्म आती है, कुछ ऐसी चीज़ माँग रहे होते हैं तो हाय! अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहना है क्या पीछे ही पड़ गई है, या ये भी कोई माँगने वाली चीज़ है। लेकिन फिर मैं अपने आप को यही तसल्ली देती हूँ कि नहीं, रसूल अल्लाह ने तो ये भी कहा था कि जूती का तस्मा भी माँगना है तो अल्लाह से माँगो, तो फिर मुझे क्यों शर्म आए। फिर मैं कहती हूँ या अल्लाह मुझे अपनी शान के मुताबिक अता करना, मैं तो छोटी-छोटी चीज़ें माँग रही हूँ ना, या पाक परवरदिगार बस बरकतें अता फरमा दे। जिनको औलाद की नेमत नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी झोलियाँ भर दे, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको औलाद की नेमतें अता कर दे। जो दर्द से गुज़र रहे हैं ना, जिन के पास भी जो भी तरह का दर्द है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको आफ़ियत अता करे। और आखिरी अशरे की दुआ भी ज़रूर याद से सारा वक़्त, अगर जो खाना पका रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आप, या कोई काम कर रहे हैं, तो फिर ये विर्द रखें, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाअल्लाह, वो कहते हैं ना कि ना सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे माफ़ करना, बल्कि वो डिलीट का बटन नहीं दबा देते, और फिर उसके बाद होता है कि हैं गई कहाँ चीज़, और ढूँढ, कई दफ़ा होता है कि डिलीट कर दी और बाद में वो चाहिए होती है तो वो चीज़ ही नहीं मिलती है, तो हाय अब तो डिलीट का बटन दबा दिया था और फिर उसको क्रश भी कर दिया था। बिल्कुल वही वाली चीज़ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बस ऐसे कर दे कि या पाक परवरदिगार रमज़ान के बाद पाक साफ़, सबसे पहले अपने दिलों को साफ़ कीजिएगा। माफ़ कर देना, क्योंकि द मोमेंट आप ये कहोगे ना कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, तो उसके आगे जाने से पहले अपने आप को खाली कर देना कि या अल्लाह मैंने सबको माफ़ कर दिया, क्योंकि अगर आपने माफ़ नहीं किया ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने कैसे आप माफ़ी माँगोगे? उसके बंदों को आप माफ़ नहीं कर रहे हो। सबको माफ़ करके फिर अपने दिल को खालिस, देखिए उस दिल में अल्लाह सुब्हानहू तआला का नूर नहीं आता, जिसमें थोड़ी-सी भी गंध होती है। तो अपने दिल को शीशे की तरह साफ़ करके अल्लाह के हुज़ूर हाज़िर हो जाइएगा। बड़ी खूबसूरत रातें हैं, हर रात को अल्लाह से माँगे, और ख़ास तौर पे दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको लैलतुल क़द्र नसीब करे। आज की लाइफ़ ऑनेस्टली, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों के लिए दोहराए कुरान जो था पारा जो है वो रिकॉर्ड कर रही थी, तो मुझे लीना के मैसेजेस याद आ रहे थे। वो बेचारी मुझे इंडिया के जो सुपरवाइज़र है ना, वो मुझे पहले रमज़ान से एक लिस्ट उसने दी हुई थी, साथ-साथ आपने ये रिकॉर्ड करना है उसके बाद। तो क्योंकि बीच में थोड़ा-सा मेरा
सॉरी, गला खराब था तो मैं नहीं कर पा रही थी, तो आज मैंने ये सोचा है कि नहीं, उसको भी खुश कर देती हूँ। उसने इतनी मेहनत से मुझे बार-बार रिमाइंड करा रही थी। अल्लाह सुब्हाना तआला मेरी पूरी टीम को, मेरे जितने भी टीचर्स हैं, अल्लाह सुब्हाना तआला उनको खुश रखे जी। इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मतलब छोटे-छोटे बच्चों के साथ अपना घर भी देख रहे हैं, उसके साथ-साथ ये सारे काम भी कर रहे हैं। तो आप लोग भी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मैं भी आपको दुआ में याद रखती हूँ। जिस चीज़ की आप, एक दुआ होती है ना कि हम लोगों को आदत भी होती है, हम जा जिसको भी मिलते हैं हम कहते हैं मेरे लिए दुआ करना, यूजुअली हम भूल भी जाते हैं। तो हर दुआ में ये माँगा करें कि या पाक परवरदिगार, जिसने मुझे दुआ के लिए कहा है ना, उसकी दुआ उसके हक़ में बेहतरीन करके कबूल कर लें। तो वो एक चीज़ होती है ना कि आपके ऊपर होता है कि मुझे किसी ने कहा था और मैं भूल ना जाऊँ, तो इस तरह से सारे बीच में आ जाएँगे। अब जब दुआ आपने करनी है तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपने पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है, दुआ से पहले भी और आखिर में भी। अल्लाह सुब्हाना तआला ने कुरान पाक में फरमाया था कि मुझे मेरे प्यारे नामों से पुकारा करो। जब भी दुआ करो तो अल्लाह के नामों का वास्ता दे के अल्लाह से दुआ करनी है। इसीलिए इस दफ़ा हमने आपको अस्माउल हुस्ना याद करवाए थे। सदफ़ का बहुत-बहुत शुक्रिया। सदफ़ ने बड़ी मेहनत की है। मैं ऑनेस्टली सदफ़ से माफ़, थैंक यू वेरी मच। उसने ना सिर्फ़ मुझे बताए बगैर पूरी तैयारी करके वीडियोज़ बनाई, रिकॉर्डिंग की, हिफ्सा ने रिकॉर्डिंग की, फ़िज़ा ने रिकॉर्डिंग की। ये जिन बच्चियों ने इंशाअल्लाह 30th पारे में मैं उनका सारा मेंशन करूँगी आप लोगों के साथ कि किस-किस ने कैसे-कैसे किया है। तो आप तक पहुँचाने का मकसद भी ये था कि जब आप लोग दुआ करोगे तो आप लोग अल्लाह के प्यारे नामों के साथ शुरू से शुरू हो जाया करो। या रहमान से शुरू होके फिर आखिर तक जितने भी आपको याद है रिपीटेडली माँगा करो। क्योंकि अल्लाह का वादा है ना कि मुझे मेरे नामों के साथ पुकारा करो। अगर आपको अभी तक पूरे नाम नहीं याद हैं, तो आपको मैंने वो भी दुआ याद करवाई थी, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका वाली जो है ना, क्योंकि औरतें होती हैं, मैं जैसे औरत हूँ तो मैं इस तरह अल्लाहुम्मा इन्नी अमतुका से मैंने याद की हुई है। लेकिन अगर आप देखेंगे ना, आप इंटरनेट पे जाके निकालेंगी दुआ, या फिर आप मेरी वो वीडियो निकालती हैं, तो उसमें अल्लाहुम्मा इन्नी अमतुका व बिन्तु अमतिका व बिन्तु अब्दिक नाक़सियाती बियदिक मादिन फ़िया हुक्मुक वाली दुआ है। तो उसमें ही है ये कि अल्लाह सुब्हान तआला, मैं तेरे सारे नाम जो जो तूने अपने लिए पसंद किए, जो तूने हमें नहीं भी बताए, किसी भी बंदे को दुनिया में तूने बताए हैं जब से दुनिया कायम है, या तूने अपने पास कहीं पे उसको रखा हुआ है, उन तमाम नामों का वास्ता दे के मैं तुझसे दुआ करती हूँ। अंता जलाल कुरान रब्बिया कल्बी व नूर सदरी व जला हुस्नी व ज़हाबा हम्मी गम्मी, कि इस कुरान को मेरे दिल का नूर बना दे। और फिर उसके बाद अपने बच्चों के लिए रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, हब लना, हब नहीं था, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुन, वो माँगे। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से रब्बी जअलनी मुक़ीमस सलात वाली माँगे। फिर रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन वाली माँगे। फिर अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़ा व मिन क़ल्बिन ला यख़शा व मिन, सारी जितनी भी आपको याद है ना, जैसे मेरे तो इस तरह से होता है जब मैं माँग रही होती हूँ ना कि अल्लाह कोई चीज़ छूट ना जाए। और बहुत ज़्यादा, अगर आपने वो दुआ मैं काफ़ी दफ़ा आपके साथ शेयर की हुई है, अगर आपको याद है ना तो ज़रूर माँगिएगा। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी यतफ़क्कुरा व तदब्बुरा लिमा यतलुहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हमा लहू वल मारिफ़ता बिमानी वन नज़रा फ़ी इजाइबी वल अमल बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। या अल्लाह मुझे कुरान का फ़हम अता कर दे। या अल्लाह मेरी नज़र खोल दे, मेरा दिमाग खोल दे, मुझे कुरान का एक-एक लफ्ज़ की, उसकी जो भी उसके अंदर छुपी हुई चीज़ें हैं, या अल्लाह मुझे वो भी समझ आ जाए। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से उसकी मोहब्बत माँगे। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका हुब्बका व हुब्बा मन युहिब्बुका व हुब्बा अमलन युक़र्रिबुनी इला हुब्बिक, कि या अल्लाह अपनी मोहब्बत अता कर दे। क्योंकि मोहब्बत मिल गई ना तो सारा कुछ अता हो जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं ना कि जब मेरा बंदा मुझसे मोहब्बत करता है तो फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिब्राईल अलैहिस्सलाम को क्या कहते हैं कि मैं भी अपने बंदे से मोहब्बत करता हूँ। जिससे अल्लाह मोहब्बत कर ले वो तो अल्लाह का वली बन जाता है ना। तो बस इतनी सी बात है कि खालिस उसके लिए हो, जो बस पता है क्या, खुद ही से जब आप
बैठे होगे ना अकेले, तो अल्लाह से बातें किया करो। करते होगे आप अक्सर ये कहते हो कि अक्सर यही करते हो आप। अल्लाह सुब्हानहू तआला से ऐसे राज़ो नियाज़ करो कि या पाक परवरदिगार, मुझे नहीं पता कि लैलतुल क़द्र कौन-सी है। मुझे नहीं पता या पाक परवरदिगार, लेकिन मुझे ये पता है कि वो इन्हीं दिनों में कोई है। लेकिन जो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरी ये चीज़ें पूरी कर दे। मैं कितनी कमज़ोर इंसान हूँ। या पाक परवरदिगार, मेरे आने वाले साल में मुझे ये चीज़ें मेरे लिए घबराइएगा नहीं। मत ये सोचिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास लिस्ट लेके बैठ गई हूँ। हम सारा दिन तस्बीह भी तो करते हैं ना, हम भी बयान करते हैं, इस्तिग़फ़ार भी करते हैं, तो फिर अपनी लिस्ट बयान करते हुए ये नहीं सोचिएगा कि ये तो छोटी-सी बात है, ये कैसे को। अगर जिस चीज़ पे आपका दिल आया हुआ है ना, और जो अभी तक आपकी पूरी नहीं हुई, माँगिए अल्लाह से। अल्लाह सुब्हानहू तआला ज़रूर देंगे, लिखा जाएगा ना, अगले साल का पूरा कुछ तो लिखा जाना है। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर मेरी तकदीर में लिखा है हटा दे वहाँ से, और अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी जगह पे बेहतर फ़ैसले लिख दे। और ये मेरा दिल है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ये कमबख़्त मानता नहीं है किसी और चीज़ पे, इसको ये भी अता कर दे। देंगे ना अल्लाह सुब्हानहू तआला, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो अब मैं आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ। इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद मैं आप लोगों के साथ वापस कोर्स भी इंट्रोड्यूस करवाऊँगी, जो कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन एंड तफ़सीर का होगा। तो आप लोगों में से जो अभी तक क्लासेस में नहीं है, ज़रूर अटेंड कीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी वो क्या कहते हैं, दिल खोल दे। आमीन सुम्मा आमीन। वंस अगेन दुआ में याद रखिएगा, बहुत खूबसूरत दिन है। यहाँ पे पता है पाकिस्तान में तो आई थिंक मस्जिदों में ऐसे इंतज़ाम नहीं होता, लेकिन यहाँ पे अमेरिका में, हमारे ह्यूस्टन में, क्योंकि मैं मस्जिद साबरीन में जाती हूँ, आज भी क़यामुल लैल था। वो पूरी रात जागते हैं। औरतों का इतना खूबसूरत इंतज़ाम होता है, बिल्कुल अलहदा से एक कमरा है जिसमें औरतों का इंतज़ाम होता है। वो पूरी रात उनको कैसे उन्होंने इबादत करनी है, पूरा सेट किया होता है। तो सॉरी। तो इसलिए मैं कई दफ़ा ये सोचती हूँ कि काश हमारे पाकिस्तान में भी ऐसा होता तो कितना मज़ा आता। लेकिन आई थिंक वहाँ पे जो बड़ी मसाजिद हैं वहाँ पे होता होगा, लेकिन जब मैं थी वहाँ पे तो उस वक़्त तो नहीं था, और इसलिए मुझे इतना नहीं पता। लेकिन यहाँ पे बहुत मज़ा आता है, ऐसे लगता है कि हर दिन ईद है। जैसे कोई 8 पढ़ के बाहर आ जाता है, कोई 20 पढ़ रहा होता है तरावियाँ, और अभी क्योंकि जागने की रात है तो पूरी रात लोग जागते हैं। तो बड़ा मज़ा आता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला बस जहाँ भी, जिस जगह पे भी जो भी रह रहा है, बस अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब की दुआओं पे आमीन कर दे। आमीन, आमीन। इस बात का कि दुआओं के रास्ते में क्या चीज़ें हायल हो जाती हैं, हमारे गुनाह, राइट? फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से तो मग़फ़िरत की उम्मीद है हम लोगों को, लेकिन कई दफ़ा होता है कि गुनाह करने के बाद पता भी नहीं चल रहा होता, और फिर जब तक तौबा नहीं कर रहे होते, तो उससे पहले जो दुआएँ माँग रहे होते हैं, तो वो भी उस तरह से कबूल नहीं होती हैं। और जब एहसास होता है तो फिर इतनी तकलीफ़ होती है जिसकी कोई हद नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा कि इट्स अ स्मॉल रिमाइंडर, लेकिन फिर से करते हैं क्योंकि बहुत दफ़ा हमने इसके बारे में बात की है कि मुस्नद अहमद की हदीस है 9875, सैयदना अबू बरज़ा अस्लमी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी ना बुलंद आवाज़ से ऊंची आवाज़ करके बात की कि यहाँ तक कि औरतों तक भी वो आवाज़ चली गई, कि मतलब रसूलुल्लाह चाहते थे कि औरतें भी इस बात को सुने। और रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ए लोगों जो ज़ुबान से ईमान लाए हो और अभी तक ईमान दिल में दाखिल नहीं हुआ। अब देखिए सेम यही बात हम कुरान पाक में भी पढ़ते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था, लोगों अभी तक तो तुम सिर्फ अपनी ज़ुबान से इस्लाम लेके आए हो, अभी तुम्हारे अमल इस काबिल नहीं हुए, ईमान अभी दिल में नहीं दाखिल हुआ ना, यही बात होती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एग्जैक्टली वही बात कही और कहा कि तुम मुसलमानों की गीबत ना किया करो, उनके पर्दे वाले अमूर की टो में ना लगा करो, जो उनके मसाइब की तलाश में लगा रहता है,
اللہ اس کے عیب کی تلاش میں لگ جاتا ہے. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. کبھی بھی آپ یہ سوچیں کہ غیبت سن لینا، ایون کریں یا سنیں، فوراً دل میں یہ خیال لایا کرے، پریکٹس کر لے کہ اللہ میرے عیب کی تلاش میں لگ گیا ہے. اور پھر رسول اللہ نے فرمایا اللہ جس کے عیب کی جستجو میں پڑ جاتا ہے اسے اس کے گھر میں رسوا کر دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ میں کہتی ہوں سونے کے پانی سے لکھنا چاہیے، تاکہ ہم بار بار بھول جاتے ہیں کہ جس کی ٹو میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ لگ جائے اس کو اس کے گھر میں رسوا کر دیتے ہیں. اب دیکھیے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں لگتا ہے کہ پھر ہم بات کیا کریں، وہ گھبراہٹ ہوتی ہے جب ہم ایسی والی چیزیں سنتے ہیں. تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ غیبت کیا ہوتی ہے، جب ہم کسی کا نام لے کے، کسی کا اشارہ کر کے، یا لکھنا بھی، مطلب لکھ کے بھی آپ کسی کو بتاتے ہیں یا کسی کا نام لے کے کرتے ہیں نا، وہ بھی غیبت میں شامل ہوتا ہے. جب آپ نام لیے بغیر بات کرتے ہیں تو وہ غیبت میں نہیں آئے گی. کتنی بڑی بات ہے نا، ایک سکون مل جاتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اتنی بری عادت پڑ گئی ہے، چلو ٹھیک ہے اب میں نے نام لے کے نہیں بات کرنی. تو یہ دس ول بی یور فرسٹ اسٹیپ انشاءاللہ. تو پھر سیکنڈ سٹیپ ہوگا کہ پھر دل ہی نہیں چاہے گا بات کرنے کا. پتہ ہے یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا، بعض دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ ہائے یہ کیسے، یہ عورت کسی کو دیکھتے ہیں کہ ہائے اتنی اچھی ہیں، وہ کیسے ایسے کر لیتی ہے. یہ تقویٰ کے لیولز ہوتے ہیں. اور کبھی ایسے نہیں ہوگا کہ آپ پہلے سے ہی 10ویں سیڑھی پہ چلے جائیں گے. پہلی سیڑھی پہ آئیں گے تو پھر انشاءاللہ 10ویں سیڑھی پہ بھی جائیں گے. تو اس لیے آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ چلنا ہے. اور بڑے سکون سے. کبھی ہوتا ہے نا کہ جب ہماری زندگی میں قرآن کھلتا ہے تو پھر بس دل چاہتا ہے کہ سارا کچھ آج ہی کر دے. اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک دم سے اتنی زور و شور سے شروع کرتے ہیں اور پھر کئی دفعہ اتنی زور و شور سے چھوڑ بھی دیتے ہیں. اب دیکھیے جیسے ہم سڑک پہ جا رہے ہیں، اب دیکھیں 3-4 لائنیں ہے نا، تو ہم گاڑی اس لائن میں چلا رہے ہیں، ادھر ایگزٹ لینا ہے. اب ہم چل رہے ہیں نا زندگی میں، اب ایگزٹ لینا ہے ہم نے کہ ہم نے تو اب اللہ کے راستے پہ چلنا ہے. تو اگر یہاں سے آپ ایک دم سے یوں جائیں گے نا تو خود بھی مریں گے اور دوسروں کو بھی ماریں گے، رائٹ. لیکن اگر آپ آرام سے پہلے انڈیکیٹر دیتے ہیں، پھر آپ اس لائن میں، پھر اس لائن میں، پھر آپ ایگزٹ لیتے ہیں نا، تو آپ بہت سکون سے، دوسرے بھی آپ کے راستے میں پھر انشاءاللہ چل پڑیں گے. اور یہ آسانی کے ساتھ کرنے والی. تو اس لیے کبھی بھی اپنے آپ کو نا اتنا تکلیف میں نہیں ڈالیے گا کہ میں بس آج میں سارا کچھ کر دوں. کیونکہ ایک چیز کا خیال رکھنا کہ آپ کی زندگی بدلی ہے، ابھی گھر والوں کی نہیں بدلی ہے. ابھی آپ کے اگر ہسبینڈ ہیں تو ابھی وہ اور کسی لیول پہ ہیں، آپ کے بچے ابھی کسی اور لیول پہ ہیں. تکلیف ہوتی ہے، دعائیں اسی لیے انسان کر رہا ہوتا ہے نا. لیکن آپ سب کو سانس لینے کا موقع ضرور دیا کریں، ورنہ پھر گھروں میں بہت ٹینشن ہو جاتی ہے. بس صبر کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہوئے اس راستے پہ چلتے رہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کرنے والے ہوں. یاد رکھیے گا کہ ہر انسان کا اپنا ایک تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. وہ روح جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا آنسر خود کرے گی. ہمیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایز اے مدر ہماری ذمہ داری دی تھی، اگر ہم نے اس وقت وہ پوری نہیں اس طرح سے کی، اور جب احساس ہو گیا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری دعائیں قبول بھی کریں گے. اور ہمیں زندگی میں دعا کیا کریں کہ یا پاک پروردگار ہمیں اپنی زندگی میں اپنے یہ جو ہم دعائیں کریں نا، اس کا پھل ہمیں زندگی میں دکھا دے. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ مائیں چلی جاتی ہیں، بعد میں جب بچے چینج ہوتے ہیں. مجھے پتا ہے میری امی کتنا زیادہ کیا کیا چیزیں نہیں کہا کرتی تھی، لیکن میں نے ایکچولی جب حجاب لیا تھا تو میری امی اس وقت اس دنیا میں نہیں تھی. اور آنیسٹلی میں اتنا مجھے احساس اس بات کا ہوتا تھا کہ اگر میری امی مجھے اس طرح سے دیکھ لیتی، I cannot even imagine کہ ان کی خوشی کی کیا انتہا ہوتی. ان کو لگتا کہ انہوں نے پتہ نہیں پوری دنیا فتح کر لی ہے. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ضرور میسیج وہاں پہ پہنچاتے ہوں گے، ہماری نیکیاں ان کے آگے آتی ہوں گی انشاءاللہ. لیکن میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گی، اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں اور اگر ان کی چاہت ہے نا، تو ان کی زندگی میں کر لو جو وہ چاہتے ہیں نا، نیکی والی چیزیں
کر لو تاکہ وہ خوش ہو جائیں گے اور آپ کو کبھی بھی ایسا احساس پھر نہیں ہوگا. لیکن یہ تو زندگی میں چلتی رہنے والی چیزیں ہیں. تو آئیے جناب ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. آج انشاءاللہ جی ہم 13ویں سورت کریں گے، سورت رعد. اللہ اکبر. اچھا جی، سورہ یوسف ہم نے ختم کر لیا. اتنی خوبصورت سورت تھی، اتنے خوبصورت اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عبرت جیسے ہوتی ہے نا، سبق تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان پہ چلنے کی بھی توفیق عطا کرے. آمین ثم آمین. اور سورہ رعد جو ہے نا، یہ سورہ جو ہے یہ ایک فرشتہ ہے جو ان کو بادلوں کو ہانکتے ہیں، اس کا بھی نام ہے. لیکن یہ اسی سورہ کی آیت نمبر 13 میں اس کا ذکر آیا. بہت پیاری آیا ہے، 13 نمبر کی آیا. تو اس میں ہم جا کے انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے. 13 نمبر کی سورت ہے اور 13 نمبر کی آیا میں اس کا ذکر بھی ہے. اس میں بادلوں کی گرج جو چمک جو ہوتی ہے نا، جو جیسے ہم ڈر جاتے ہیں جیسے، اس کو بھی رات کہتے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ سورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ہمیں احکامات دیں گے، گرج کے ساتھ، چمک کے ساتھ. اور تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت سی آیات میں آپ لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غصہ بھی نظر آئے گا. تو دیکھتے ہیں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں کیا خیر رکھی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را. یہ حروف مقطعات ہیں. اچھا اب دیکھیے، بعض لوگوں نے اس کے بارے میں یہ بھی کیا ہوا ہے کہ وہ لگا کے نا گھر میں وہ لکھ کے وہ لگا دیتے ہیں تختی سی بنا کے، اور ان کو لگتا ہے کہ اس میں پتہ نہیں برکت ہے یا سم تھنگ ہے. لیکن اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی آپ کو حدیث نہیں ملے گی، کچھ بھی ایسی بات نہیں کہی ہے. تو اگر آپ کے اس کی مور ڈیٹیل دیکھنی ہے تو آپ سورۃ البقرہ کے شروع میں نے اس کی ڈیٹیل وہاں پہ بیان کی ہے، تو آپ وہاں پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو ہم اس کو اسی طرح سے رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اللہ کو پتہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ اس کے کیا میننگ تھے، ہم اس کو اسی طرح سے رکھیں گے. اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک آیات الکتاب. یہ آیات ہیں، یہ نشانیاں ہیں الکتاب. الکتاب اس میں کس کو کہہ رہی ہے؟ قرآن پاک کی. یہ اس سورہ بھی ہو سکتی ہے اور اس کا مطلب اس قرآن پاک کی آیات ہیں. والذی، اور جو کچھ انزل الیک من ربک، جو کچھ نازل کیا گیا تیرے رب کی طرف سے، الحق، تو وہ حق ہے، وہ سچ ہے. اب دیکھیے پہلے ہم نے سورہ یوسف جو پڑھی تھی نا، اس کی آخری آیا ذرا یاد کریں. ہم نے پڑھا تھا ما کان حدیثاً یفترا، کہ نہیں ہے یہ قرآن جس کو خود سے گھڑ لیا گیا ہے. اب اس سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کا جواب دیں گے. اب دیکھیں جب میں یہ پڑھ رہی تھی نا، آنیسٹلی میں سوچ رہی تھی کہ کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اور کہاں ہم اللہ کے غلام. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری، ایک ایک نشانیاں ایک ایک جگہ پہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے واحد ہیں، لا شریک ہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ پیار آتا ہے کہ یا پاک پروردگار کس طرح سے آپ ہمیں بار بار تھامتے ہیں کہ دیکھو شرک نہ کرنا، یہ ظلم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، دیکھو کس طرح سے تم بچو گے، دیکھو تم کائنات کو دیکھو، تم غور کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھو. مشرکین مکہ جو تھے نا، وہ اللہ کو مانتے تھے، ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے تھے. صرف فرق یہ تھا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی صفات میں دوسروں کو شریک کرتے تھے. ان کا یہ کہنا تھا، وہ جو بت بناتے تھے ان کا یہ سوچ ہی ہوتی تھی کہ یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو نیک بندے ہیں، یہ اللہ سے ہمارے لیے مانگیں گے. اب وہ وفات ہو چکے ہیں، اس دنیا میں نہیں ہے، زندہ لوگوں سے دعا کروا سکتے ہیں. آپ ہر ایک کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، لیکن جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان سے آپ دعا نہیں کہہ سکتے نا. یہی بات یہ میں اس لیے اتنا رک کے کہہ رہی ہوں کہ پوری اس سورہ کے شروع میں آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ
किस तरह से तौहीद की एग्जाम्पल देते हैं कि तुम किस तरह से दूसरों के साथ मतलब दूसरे वो जो अल्लाह की मखलूक है उनसे मांगते हो। आज हम देखें कि जो लोग शिर्क में मुब्तला हैं वो अपने आप को तो ये नहीं कहते कि हम शिर्क कर रहे हैं, क्योंकि वो कब्रों पे अगर जाके कहेंगे कि एक यहाँ पे जाओगे तो ये मन्नत मांगोगे तो तुम्हें औलाद मिल जाएगी, वहां पे जाके तुम ये करोगे तो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, वहां पे जाओगे तो ये करोगे तो खामन जो है वो तुम्हारे वो क्या कहते हैं पीछे लग जाएगा, या जो भी इस तरह की चीजें होती हैं। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने किसी को ये इख्तियार नहीं दिए हुए। बस ये समझ आ जाती है ना तो जिंदगी बहुत प्यारी हो जाती है, क्योंकि हम क्या करते हैं ऐसी यातना हम यूं करके गुजारते हैं। ये मुशरिकीन मक्का को कहा था, हम अल्हम्दुलिल्लाह हम तो नहीं ऐसे। तो हमें ये नहीं पता होता कि वो लोग जो थे वो भी अल्लाह को मानते थे, वो जो चीजें करे अब डिफरेंट रंग में हम लोग वही कर रहे होते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत के बाद ऐसा होगा कि लोग जो अल्लाह की हराम करदा चीजें है ना उसका लेबल चेंज हो जाएगा, लेबल चेंज करके उसको हलाल कर देंगे। ये मैं अपने लफ्ज़ों में बता रही हूँ, मतलब उनका यही था कि किस तरह से लोग उसकी हैयत चेंज कर देंगे और ये कहेंगे कि ये हलाल है और लोग उसके धोखे में आ जाएंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें हम सब पे अपना रहम करे। और दूसरा, बाज लोगों ने इस आया से ये जो है ना कि वल्लज़ी उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिकल हक़, कि जो कुछ नाजिल किया गया आपकी तरफ आपके रब की तरफ से वो हक है। तो उन्होंने ये कहा कि सिवाय वो जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ वो कुरान पाक है, उसके अलावा फिर कोई हक बात नहीं है। मतलब वो जो इज्तिहाद है ना उसका उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, जो वो तो अल्लाह की तरफ से नहीं है, लेकिन वो ये भूल गए कि कुरान में अल्लाह सुब्हाना ताला ने इज्तिहाद करने का हुक्म दिया है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आती है कि हज़रत ज़ैद जो थे उनको यमन में भेजा था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि ज़ैद, जब तुम्हें वहाँ पे कोई मसला आएगा तो तुम उसको कैसे हल करोगे? तो उन्होंने कहा कि मैं कुरान से देखूंगा कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने उसके बारे में क्या अहकामात दिए हैं। तो रसूलुल्लाह ने पूछा कि अगर कुरान में उस मसले का हल नहीं है तो फिर क्या करोगे? तो ज़ैद रदी अल्लाह अन्हु ने कहा कि फिर मैं रसूलुल्लाह की सुन्नत से देखूंगा। रसूलुल्लाह की जो जैसे हमारे पास तो हदीस है ना, मैं उसमें से देखूंगा। उन्होंने फरमाया कि अगर आप तुम्हें उसमें से भी नहीं मिलेगा तो उन्होंने कहा कि फिर मैं उन दोनों कुरान एंड सुन्नत के इल्म को हासिल करके देखूंगा उससे क्लोजेस्ट क्या चीज़ है, तो फिर मैं खुद इज्तिहाद करूंगा, अपनी राय दूंगा उसके ऊपर, मतलब अपनी पर्सनल राय नहीं, कुरान और सुन्नत से। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो गए और उन्होंने फरमाया कि ज़ैद तुमने बिल्कुल ठीक किया है। और यही बात थी कि जो रसूलुल्लाह ने हमें बताया था। सहाबा ने पूछा था कि हम अगर आपके बाद कभी कोई ऐसा मसला हो जाता है जो ना कुरान में होगा ना सुन्नत में होगा, तो आजकल के दौर में देखिए कितनी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें देखना होता है कि क्या अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसकी इजाज़त दी है, हम कैसे ये कर सकते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो इज्तिहाद करता है ना, अब देखिए कि इतनी बड़ी बात है ये, अगर हमें समझ आ जाए ना तो ये जो फिरके बन जाते हैं ना और लड़ाइयाँ हो जाती हैं वो ख़त्म हो जाए। रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि जो इज्तिहाद करेगा, अगर फॉर एग्जाम्पल उसमें कोई गलती हो जाती है, ठीक है, हम इंसान हैं, बशर हैं, तो उसको एक गुना उसका सवाब मिलेगा, और अगर उसका इज्तिहाद बिल्कुल ठीक होता है तो उसको दुगना सवाब मिलेगा। ये क्यों कहा था? क्योंकि सहाबा ने रसूलुल्लाह से इतनी डिटेल में पूछा था कि अगर आप जिंदा होते तो फिर अगर वो इज्तिहाद करने वाला जो उसने उसके बारे में कहा है तो आपकी राय वो ना होती, तो उस पर रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि अगर इज्तिहाद करने वाले की राय वो ना हो जो मेरी राय है तो उसको फिर भी सवाब मिलेगा, क्योंकि उसने अपनी पूरी कोशिश ईमानदारी के साथ कुरान और सुन्नत के क्लोज जाके उसका फैसला निकाला। और जिसका इत्तेहाद ऐसा होगा कि अगर मेरे से तुम सवाल करते और उस वक्त वो मसला होता और मैं भी वही बात कहता तो उसको दुगना सवाब है। देखिए कि इससे देखिए पता चलता है कि इस्लाम में कितनी वुसअत है।
اگر فار ایگزامپل ایک آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اسٹڈی کرتے ہیں، آپ اس کو ریسرچ کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ اس معاملے کو کیسے، آپ رفع یدین کو لے لیں کہ آپ نے دیکھا کہ رفع یدین جو ہے وہ کرنا رسول اللہ سے ثابت ہے، اور ایک دوسرے آپ دیکھتے ہیں انہوں نے اجتہاد کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں رفع یدین اس طرح سے نہیں کرنا، تو دونوں ہی ٹھیک ہے۔ آپ یہ غور کریں کتنی بڑی خیر ہے نا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ وسعت پیدا ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے اس نے ان کو فالو کیا تو اس نے نہیں کیا، اس نے ان کو فالو کیا تو اس نے کر لیا۔ اب میں کون ہوتی ہوں کہ میں ان کو جا کے فتوے دوں اور اس طرح سے کروں؟ ہاں اگر آپ کے پاس کوئی صحیح حدیث ہے آپ جا کے ضرور کہہ سکتے ہیں کہ، اور ہمیشہ ایک بات کا خیال رکھیں کہ جب آپ نے کسی سے بات کرنی ہے اپنے 1 to 1 بات کرنی ہے، کبھی لوگوں کے سامنے یہ تم کیا کہہ رہی ہو، یہ تو غلط ہے، اسلام میں ایسے نہیں، کبھی ایسے نہیں کیجیے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں قرآن میں سکھایا کہ کسی کے خدا کو برا نہ کہو۔ وہ غلطی سے، مطلب وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ اس کے اگینسٹ غصے سے بولے گا تو وہ تمہارے اصل میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو برا کہہ دے گا اور وہ گناہ گار اور ہو جائے گا۔ اب ہر ایک کا خدا تو فرق بنائے ہوتے ہیں نا ہم نے، کہ ہماری انا سب سے بڑی وہ ہو جاتی، خدا بن جاتی ہے کہ اگر اس کو آپ ہٹ کریں گے تو وہ واپس آپ کو آگے ہٹ کرے گا کہ تم کون ہوتی ہو مجھے ایسے کہنے والی، اور اکثر یہ ہوا ہے۔ ینگ بچیاں اسپیشلی آپ دیکھیں مسجد میں ہوتی ہیں، یا اسپیشلی میں نے دیکھا تھا مدینہ میں مسجد نبوی میں، اگر کوئی ایک دم سے اٹھتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ یہ کیا کر رہی ہو تم، یہ دوپٹے ایسے کرو، بات ایسے نہیں کرو، ایک دم سے غصے سے کہتی ہے نا، تو وہ ڈر، ایک تو وہ بیچاری پہلے فار ایگزامپل پہلی دفعہ آئی ہیں، ایسے ہی ان کو پلان بنا تھا چلو جی ہم جا کے عمرہ کر کے آتے ہیں، اتنی ایکسائٹیڈ ہوتی ہیں جس کی کوئی حد نہیں، تو پھر وہ کیا کرتی ہے، وہ فوراً جو غصے میں جواب دیتی ہے نا کہ آپ کون ہوتی ہے مجھے کہنے والی، آپ اپنا آپ دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے میں کیا کر رہی ہوں۔ تو اس لیے بہت حکمت سے، کیونکہ آپ لوگ ایسے مقام پہ ہیں کہ ہمیں کہنا ہے نا، اور کہنے کا طریقہ جب آ جاتا ہے تو بہت خوبصورتی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ہماری بات بٹھا دیتے۔ پہلے دعا کریں اور پھر ان کے ساتھ بات کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کر دیں گے۔ اس لیے کبھی کسی کو ایک دم سے جا کے ایسے نہیں کریں کہ وہ غلط تو وہ کافر، تو چھوٹے جب وہ جاہل ہوتے ہیں بیسیکلی، وہ ان کے منہ سے ایسے ورڈز نکل آتے ہیں جو کہ نہیں کہنے چاہیے، اور بعض لوگ تو اتنا سختی کے ساتھ ایسی چیز کہتے ہیں، آپ کا مسلک کیا ہے پہلے آپ بتائیے، نہیں تو ہم نے پڑھنے ہی نہیں، چلو جی دوڑ جاؤ، تو ایسے ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے کیونکہ پڑھا نہیں نہ ہوتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہماری ایک ایک جگہ پہ رہنمائی کی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر حاکم کے اجتہاد درست ہو تو وہ دگنا ثواب ہے، اور اگر اس میں خطا ہو تو 1 گنا ثواب ہے۔ تو اس لیے بڑی پیاری پیاری حدیث ہوتی ہیں، اس سے ایک دم سے تقویت بھی ملتی ہے اور ہمت بھی بڑھتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، اللہ اکبر، نہیں مانتے۔ تو آپ لوگ خوش قسمت ہیں، دیکھیں کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قلیل ما تشکرون، تھوڑے ہی ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اب دیکھیے آپ کی طرح آپ کے گھر میں دیکھ لیجئے، ارد گرد دیکھ لے، اتنے لوگ ہیں پاکستان میں، تو اس وقت ہو سکتا ہے بہت سے لوگ سوئے ہوں، انڈیا میں 9:30 بجے ہوئے ہیں، ہمارا تو یہاں پہ دن ہے، لوگ بزی ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، ادھر ادھر ہیں، لیکن قرآن سے نہیں جڑے ہوئے۔ آپ لوگ الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسے لوگ ہو جو قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہو، یہ چھوٹی نعمت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا کرے کہ ہم زندگی کے آخری سانس تک قرآن سے جڑے رہیں، آمین ثم آمین۔ اب آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی، اللہ تو وہ ہے، رفع السماواتی، جس نے بلند کیا آسمانوں کو، بغیر آمدن، بغیر ستونوں کے، ترونہا، کہ تم دیکھتے ہو جنہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ایک پہلی اگزامپل دے رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی آنکھ سے زندگی میں
पूरी जिंदगी में हमेशा ये देखा कि छत है एक तो उसके सुतून होते हैं, कहीं ना कहीं तो छत को उसको पकड़ा हुआ है। तो सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी वहदानियत की जो बात कह रहे हैं कि देखो तुम आसमान को देखो कि किस तरह से बगैर छत के वो खड़ा हुआ है, तो तुम सोचते नहीं हो कि ये किसने आखिर बनाया है? कभी ऐसा हुआ कि आज आसमान नजर ही नहीं, छत ही कोई नहीं है? कभी ऐसा हुआ कि कोई टुकड़ा लगा कि ये गायब है वहां से, आसमान में टुकड़ा नहीं? कभी ऐसा हुआ कि आसमान का कोई टुकड़ा गिर के तुम्हारे घर की छत के ऊपर गिर गया हो? नहीं हुआ ना। तो देखो तो सही कि वो कौन खुदा है, वो कौन है जिसने इन सारी चीजों को थामा हुआ है। हर चीज अपनी अपनी रफ्तार पे चल रही है, किस तरह से सुबह होती है, रात होती है, सब चीजें अपनी जगह पे कैसे कायम है, कोई ना कोई तो है जो इसको थामे हुए है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, फिर वो इस्तवा हुआ, वो बुलंद हुआ अर्श पर। अब ये जो आया है ना सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, इसका कहते हैं ये मुश्किल तरीन आयात में से है उसकी तफसीर करना। इसको हम वैसे ही छोड़ते हैं, हम सिर्फ ये कहेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बेहतर जानते हैं कि वो कैसे इस्तवा है, वो कैसे बुलंद हुए थे, उनका अर्श कैसा है कैसा नहीं है, हम नहीं जानते। अब देखिए कि कुरान पाक में बहुत दफ़ा ऐसा आता है कि हम आगे भी पढ़ेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की पिंडली के बारे में बात होगी। फिर ये भी अल्लाह सुब्हानहू तआला इज़ वॉचिंग यू, देख रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला, सुनते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला। एक हदीस में पढ़ा कि तुम एक कदम बढ़ो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला 10 कदम बढ़ते हैं। तो ये चीज़ें ऐसी होती है जो हमारी सोच में, तो हम इंसान है ना, अपनी सोच की तरह सोचते हैं, लेकिन जहाँ पे ऐसी कोई भी बात हदीस में आती है या कुरान में आती है, हमारा क्या होना चाहिए कि हम ये सोचें कि हमें नहीं पता अल्लाह सुब्हानहू तआला का चलना कैसा, हमें नहीं पता अल्लाह के हाथ कैसे, हमें नहीं पता अल्लाह सुब्हानहू तआला का सुनना कैसा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी शान के मुताबिक अपने अर्श पर मुस्तवा कायम है और अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी शान के मुताबिक इन सारी चीज़ों को कर रहे हैं। ये अल्लाह की सिफ़ात जो है वो हमारी सिफ़ात की तरह की तो नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि इन सारी एग्जाम्पल्स में अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें एक टेस्ट वो देना चाहते हैं, हमें ये समझाना चाहते हैं कि क्योंकि हमारे पास तो इतनी वुसअत है ना, हमारी देखने की भी वुसअत उतनी सी, हमारी सुनने की भी वुसअत इतनी सी, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसी लेवल पे लाके अब बात करते हैं कि देखो अगर तुम देखते हो तो क्या होता है, देखो तुम कितना देखोगे, यहाँ से वहां तक देख सकते हो, तुम तो अपने पीछे भी नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला पूरी कायनात में हर इंसान को, हर जानदार को, हर पौधा, दरख्त, पानी, हवा, हर चीज को अल्लाह सुब्हानहू तआला देख रहा है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी बड़ाई बयान करते हैं ना जब, तो फिर ऐसे वाली एग्जाम्पल्स देके बड़ाई बयान करते हैं, तो इसको हम फिर ऐसे ही रखते हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वसख्खर शम्सा वल कमर, और उसने मुसख्खर किया मतलब काम पर लगाया सूरज और चांद को। अब देखिए सूरज इतना बड़ा कि हमारी ज़मीन पूरी की पूरी 100 ज़मीनें भी सूरज में डाल देना तो वो भी कम हो जाएंगी, कि इतना बड़ा, और अल्लाह ने काम पे लगा दिया। हर चीज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान के लिए बनाई। अब देखिए मैं पढ़ रही थी जब मैं, अच्छा इसको थोड़ा सा ख़त्म करके फिर मैं बात पे आती हूँ। कुल्लु यजरी ली आजलिन मुसम्मा, हर चीज जो है वो अपने एक वक्त मुकर्रर पर चल रही है। युदब्बिरुल अम्र, वो तदबीर करता है, वो प्लान करता है, वो प्लान करता है हर काम का। युफस्सिलुल आयात, वो खोल खोल कर बयान करता है आयात को। लअल्लकुम बिलिकाई रब्बिकुम तुकिनून, ताकि तुम अपने रब की मुलाकात का यकीन कर सको। अब देखिए क्यों अल्लाह सुब्हानहू तआला इतनी एग्जाम्पल दे रहे हैं बार बार कि तुम इस वजह से कि तुम आखिरत का यकीन कर लो, कि तुम्हें इस बात का एहसास हो जाए कि तुम जो अमल इस दुनिया में कर रहे हो तुम इसका जवाब देना है, एक एक लम्हे का जवाब देना है। देखिए
ہم اگر اپنا دیکھیں، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جب کیوں بھیجا تھا؟ اب سوچیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذہن میں خیال آیا تھا، اب میں وہ بات اب نعوذ باللہ ابھی پڑھا نا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خیال انسان کے خیال کی طرح ہے، یا جو ہم اپنے لیے بات کرتے ہیں وہ ہے۔ یہ میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہی ہوں۔ ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سوچ کو فرشتوں کے سامنے رکھا کہ میں ایک مخلوق کریٹ کرنا چاہ رہا ہوں دنیا کے لیے، ہے نا؟ تو مخلوق جو کریٹ ہونی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ابھی ہم پیدا نہیں ہوئے، ابھی ہمیں نہیں بنایا نا، فرشتوں کے سامنے رکھا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ مخلوق کیوں پیدا کروں؟ کہ وہ خلیفہ بناؤں گا، میں اپنا نائب بنا کے دنیا میں بھیجنا چاہتا ہوں۔ میں اور آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نائب ہیں۔ اپنی، یہ میں کہتی ہوں نا کہ کبھی ہمیں اپنی جگہ پتا ہو، آپ دیکھیں کوئی امیر رشتہ دار کا نوکر بھی پیغام لے کے آتا ہے نا، تو ہم اس کی بھی بڑی عزت کرتے ہیں۔ باقی تو آپ چھوڑ دیں کہ کوئی بڑی بڑی پوسٹ والا کوئی آ جائے یا کسی طرح سے، تو ہم تو اللہ کے نائب ہیں۔ اتنی بڑی بات ہے کہ نائب کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں نا، ان میں فرشتوں نے کیوں یہ کہا تھا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں جو خون بہائے گا؟ استغفر اللہ۔ اور آج کل دیکھیں ذرا کیا ہم کہہ رہے ہیں۔ میں کہتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اتنے غرور سے یہ بات کہی تھی کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، ہم اللہ کا غرور ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک قرآن پاک کے ساتھ جوڑے رکھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہمیں نائب بنا کے بھیجا تھا تو فرشتوں کو یہ تھا کہ ایک ایسی مخلوق تیار ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ نائب کا لفظ آ گیا نا خلیفہ کا، تو ان کو یہ تھا کہ کچھ اختیارات ان کو ملیں گے اور وہ اختیارات سے تو غلط کریں گے، مطلب وہ خون بہائیں گے یا اس طرح سے کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ نہیں، تم نہیں جانتے ہو جو میں جانتا ہوں۔ تو آپ یہ سوچیں کہ ہم اس طرح سے سوچتے ہیں، نائب کو ذرا سوچو، کیونکہ میری اور آپ کی وہی ڈیوٹی ہے نا کہ ہم کسی جگہ پہ اپنا نائب بھیجتے ہیں، اس کو کچھ اختیارات دیتے ہیں، وہ اس نے جا کے وہاں پہ انہی اختیارات کو یوز کرنا ہے، اسی کی طرح سے احکامات دینے ہیں۔ اب وہاں پہ جا کے جو ہمارا نائب ہے وہ کسی ایسے شخص سے مل جائے جو ہمارے اگینسٹ ہے، تو انسان نے کیا کیا؟ دنیا میں آ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کے جب وہ شیطان کے احکامات پہ عمل کرنا شروع ہوا تو اس نے وہاں پہ آ کے کیا کیا تھا؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ہمیں پکڑ رہے ہیں، بار بار سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو ایسا نہ کرنا، تم میرے نائب ہو، تم شیطان کے ساتھ نہ ملنا، تم اگر ایسے کرو گے تو تم غداری کرو گے، اور غدار کی سزا کیا ہوتی ہے آج اب دنیا میں دیکھ لیں۔ ہم انسان اگر پتا ہوتا ہے کہ فلاں ملک کا کوئی غدار ہے تو اس کی کیا سزا ہوتی ہے۔ تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کے شیطان کے احکامات کو مانے گا تو وہ اللہ سے غداری ہی تو کرے گا، اور اس کی سزا پھر کیا ہے؟ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے، جو کہتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان ہے رحیم ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر آیا کو آپ دیکھیں کہ افلا یتدبرون، کیوں نہیں سوچتے ہو، پلٹ آؤ، نہ کرو ایسے، کیونکہ قیامت کا دن جو ہے وہ حق ہے، کہ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں کہ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملاقات کو یاد رکھنا، کہ جو کچھ احکامات دے کے بھیجے ہیں ان کا تمہیں جواب دینا ہوگا۔ کیونکہ میں بار بار ایک بات کہتی ہوں کہ دیکھیں ہم کسی کو تحفہ دیتے ہیں نا تو واپس تو نہیں لیتے، ہمیں ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے دے دیا الحمدللہ، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت دیکھنا، سننا، لکھنا، بولنا، ایک ایک نعمت، اولاد، خامد، ماں باپ، بہن بھائی، ہر نعمت کو آپ دیکھیے، پوری کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ہر نعمت کا سوال کیا جائے گا، ہر نعمت کا جواب دینا پڑے گا۔
सिर्फ हमें ये देखना चाहिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने तो इतनी प्यारी दुनिया दे दी, इतनी प्यारा घर दे दिया, खामन बच्चे माँ बाप बहन भाई जिस भी लेवल पे हम लोग हैं। अब अल्लाह की करम तो देखिए जरा। और फिर वहां पे आके अगर हम शैतान की बात मानेंगे तो गद्दारी करेंगे तो फिर कैसे हम दुनिया में भी कामयाब होंगे और कैसे हम आखिरत में कामयाब होंगे? यहाँ का सुकून कैसे आएगा? आप ये देखिए, सारा वक्त अल्लाह से माफ़ी मांगने वाली बात है कि अस्तगफुरुल्लाह कर कर के अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ़ कर दे, जो गुनाह ज़ाहिरी किए हैं, जो छुप के किए हैं, या पाक परवरदिगार माफ़ कर दे और अगली ज़िंदगी में हमें कायम और दायम रखना ताकि हम इनसे बच जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। अब आयत नंबर 3 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वहुवल्लज़ी, और वही है जो मद्दल अर्दा, जिसने फैला दिया ज़मीन को, वजाला फ़ीहा रवासिया, और उसने उसमें पहाड़ों को बनाया, व अनहार, और नहरों को। अब देखिए यहाँ पे फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ज़मीन की बात की जिसमें हम बैठे हुए हैं। अब देखिए ज़मीन कितनी तेज़ी से घूम रही है ना। कभी ऐसा हुआ कि हम चलते चलते चक्कर लगा के कहते गिर जाएं? अल्लाह ना करे। बुढ़ापे में होता है ना, हम देखते हैं कि वो चलते चलते गिर गए थे, चक्कर आ गए, इतने से चक्कर में ये हाल हो जाता है। और पूरी जमीन गर्दिश कर रही है, अपने ही मदार में गर्दिश कर रही है, लेकिन मजाल है कि कोई अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहाड़ लगा के, कहते हैं 30th पारा में आप पढ़ेंगे इसको, कि कैसे उसको इतना मजबूत बना दिया कि वो अपनी जगह से हिल ना सके। नहरें खोद के अंदर है ना नहरें, तो बैलेंस कायम कर दिया कि जमीन जो है इंसान तेरे लिए है, तू इसके ऊपर चलता है, घर बनाता है, तू जो कुछ भी इस जमीन पे कर रहा है, लेकिन जमीन का एक एक जर्रा भी तेरे बारे में क़यामत के दिन बोलेगा कि अल्लाह इस मेरे ऊपर चल के इसने ये काम किया था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी कुदरत के निशानात बता रहे हैं कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ज़मीन को तुम्हारे लिए बिछौना बना दिया, और पहाड़ों और दरियाओं को, वमिन कुल्ली थमरात, और हर तरह के फलों को, जाला फीहा ज़ौजैन इस्नैन, और हर तरह के हर किस्म के फल उसने बनाए और उसमें उसने जोड़े जोड़े बना दिए। यक्शिल लैल नहार, और वो ढांपता है रात को दिन से। इन्न फी ज़ालिका लआयातिल लिकौमी यतफक्करून, इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो तफक्कुर करते हैं, जो सोचते हैं। देखिए इतनी प्यारी तरह से सूरत नबा में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने और भी एक्सप्लेन किया इस बात को। अब देखिए मुसलसल आप देखिए कुरान पाक में इसके बारे में आप पढ़ेंगे, आगे भी बार बार अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी निशानियां बताते हैं कि अलम नजअलिल अर्दा मिहादा, क्या नहीं हमने बनाया ज़मीन को, अलम नजअलिल अर्दा मिहादा, कि हमने बिछोना नहीं बनाया, वल जिबाला औतादा, और पहाड़ों को हमने मेखों की तरह गाड़ दिया, व खलकनाकुम अज़वाजा, और हमने बनाए तुम्हारे जोड़े जोड़े, वजअलना नौमकुम सुबाता, और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि हमने नींद को तुम्हारे लिए आराम का मौजिब बना दिया। वजअलना लैला लिबासा, और रात को लिबास ढांप लेता है ना, रात को तुम्हारे लिए पर्दा बना दिया। वजअलना नहारा माशा, और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि दिन को तुम्हारे लिए माश का जरिया बना दिया। व बनैना फौकाकुम सबअन शिदादा, और 7 ऊपर तले आसमान तुम्हारे लिए बनाए। देखिए हम क्या चीज़ है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतें देखें कि क्या क्या चीज़ें मैंने तुम्हारे लिए बना दी। वजअलना, और बनाया हमने, सिराजम व हाजा, चमकता हुआ तुम्हारे लिए सूरज को, आफताब को रोशन चिराग बना दिया। व अंज़लना मिनल मुसिराति माअन सज्जाजा, और बादलों से नुचड़े, पानी से नुचड़े हुए बादल जो है ना, उससे मूसलाधार बारिश बरसा दी। क्यों बरसाई? ताकि इंसान तू लिनुखरिज बिही हब्बन व नबाता, कि उससे दाने निकले, उससे गंदम निकले, तू खाए, व नबाता, और सब्जा,
اللہ اکبر. آپ یہ پوری سورہ پڑھیں اور بار بار پڑھیں اور ہر جگہ پہ آپ کو یہ اسی طرح سے ملے گا. میں اس لیے آپ کو یہ سنانا چاہ رہی تھی کہ اتنی ڈیٹیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بیان کیا کہ دیکھو تمہارے لیے میں نے دنیا میں کیا کیا چیزیں نہیں پیدا کی ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک نظام کے تھرو ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چل رہی ہے. آپ دیکھیں کبھی ایسا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز ہوئی کہ ہم نے بیج تو بویا تھا آم کا اور نکل آیا مالٹا اوپر؟ نہیں نکلا نا. ایک ہی طرح سے چیزیں ہوتی ہیں. آپ دیکھیں بیج بوئیں گے تو بیج کیا کہتے ہیں جب وہ اتنی چھوٹی سی قوم پر آنیسٹلی اس کو ہاتھ بھی لگاؤ نا تو ٹوٹ جائے. اتنا آپ سوچئے کہ سخت بیج اس کے اندر کے بیج کو پھاڑ کے وہ کیسے وہ آپ سوچئے انسان جب مر